As we all have noticed Seperti yang over the telah kita past couple of ketahui years, selama the world beberapa tahun has terakhir, gotten more and more dunia menjadi complex. semakin kompleks. Wouldn't you agree? Tidakkah Anda setuju? Our identities have become more Identitas kita complex, menjadi lebih kompleks, and our everyday dan lives have kehidupan become more sehari-hari kita menjadi politicized lebih than ever. politis dari sebelumnya. And although we Padahal often kami come sering together in berkumpul di places tempat-tempat di in the kota, city, that's where we come together. disitulah kita Cities berkumpul. now are rapidly Kota-kota gentrifying, sekarang and they're dengan becoming cepat menjadi more and more homogenic in their makeup, gentrifikasi dan and at mereka the menjadi same semakin time more homogen universal dalam in their biasanya, dan design. pada saat yang sama lebih So, universal dalam desainnya. how can Jadi, architects, myself bagaimana included, arsitek sendiri termasuk take into memperhitungkan account the realities and the realitas dan complexities of kompleksitas everyday kehidupan life? sehari-hari? Over the past few years, these Selama complexities beberapa have tahun inspired me terakhir, to take an kerumitan ini telah intersectional menginspirasi saya feminist approach to my work untuk as an mengambil architect. pendekatan feminis interseksional dalam It pekerjaan saya has sebagai been one of arsitek. the most significant shifts Ini in telah my work. menjadi salah satu And perubahan I truly paling believe that there signifikan is a dalam pekerjaan lens saya. that we can all use Dan to saya view benar-benar the built yakin bahwa ada environment lensa yang and the dapat spaces around kita us. semua gunakan untuk melihat lingkungan bangunan If dan you hear ruang di sekitar intersectional kita. feminism, of Jika course, Anda you mendengar think, feminisme yeah, okay, interseksional, intersectional tentu feminism and Anda berpikir, architecture, what ya do these baiklah, two have feminisme to interseksional dan do with each arsitektur, other? apa hubungan keduanya satu I sama lain? mean, I had the same Maksud saya, first impression. saya memiliki kesan So let pertama me yang start sama. by taking you on the journey that I Jadi took. izinkan saya mulai dengan About membawa 8 dan years ago, I perjalanan was yang saya asked to ambil. speak at a conference on female Sekitar 8 tahun architecture. lalu, saya At diminta untuk first, berbicara I di thought, sebuah konferensi tentang female arsitektur. architecture? Is there even such a thing as female architecture? Pada awalnya saya pikir arsitektur This led me wanita to ada, to bahkan yang explore namanya arsitektur feminism and wanita. architecture. Ini I membawa had not saya even ke considered the two go penjelajahan together. feminisme. And yes, I am a di dalam female, and arsitektur. yes, I'm also an architect. Aku bahkan tidak And I know that there are not mempertimbangkan a keduanya lot of berjalan women bersama. in the Dan ya, profession. saya seorang wanita, dan We ya, actually saya start juga out seorang arsitek. 50-50 in architecture Dan saya tahu school, bahwa and tidak then banyak wanita dalam around profesi 10 ini. years later, Kami you know, sebenarnya 10 to memulai 20% of women remain. 50/50 di sekolah arsitektur, And even dan fewer kemudian go on to sekitar have 10 senior tahun kemudian, positions or to Anda even tahu, have their 10 own hingga office. 20% wanita saja I yang hadn't tetap really considered bertahan any of this untuk up memiliki until posisi this point. senior atau bahkan memiliki kantor sendiri. But Saya belum benar-benar mempertimbangkan of semua ini course, sampai I saat wanted ini. to give this amazing Tapi, talk, so I totally dove into this Tentu subject. saja saya ingin One of the memberikan first ceramah hits I yang luar got when biasa I ini. was Googling Jadi saya on benar-benar female terjun ke subjek architecture ini. was this building in Salah Australia, satu this hit high pertama rise. yang saya And the dapatkan architects who built ketika it saya said they were googling inspired tentang by arsitektur Beyonce's wanita adalah curves when they built gedung it. bertingkat tinggi di Australia. I mean, Dan arsitek really, yang her body, membangunnya Beyonce, of mengatakan course, mereka Beyonce terinspirasi is oleh amazing, lekuk but to translate Beyonce. her body Ketika mereka literally into a membangunnya. Maksud saya building, is benar-benar that tubuhnya female Beyonce, architecture? tentu saja Beyonce luar biasa. This was the opening of a rabbit hole, Tapi untuk and I menerjemahkan discovered tubuhnya so secara many harfiah women ke who dalam had bangunan, been doing hentikan amazing arsitektur things wanita. Ini adalah throughout the pembukaan dari centuries. lubang But I had never heard of kunci. them. I had never been taught about them in architecture school. And just the Tetapi saya sheer belum number pernah of women in mendengarnya. Saya architecture tidak who pernah had been ignored and or memikirkan mereka di erased sekolah from history arsitektur, was just dan hanya mind-boggling to sejumlah me. kecil wanita di bidang arsitektur But yang the telah rabbit hole diabaikan led atau me to dihapus dari sejarahnya intersectional hanya feminism. membingungkan saya.
And I can Tapi imagine memang that kecil some of membawa you saya watching ke tonight feminisme know what interseksional. intersectional Dan saya feminism dapat actually membayangkan is, bahwa beberapa but dari also that Anda there are a lot of people yang who menonton might not malam ini know, tahu apa who, sebenarnya like feminisme me, know interseksional itu. the word or Tapi heard juga about it. banyak orang yang mungkin tidak tahu, yang menyukai Kimberly saya tahu dengan Crenshaw, kata itu atau mendengarnya. American law professor, she coined the term in the Kimberly 80s. Crenshaw, profesor hukum And Amerika, basically, dia she menciptakan explained intersectional istilah itu pada tahun feminism 80. as a Dan pada lens dasarnya, for menjelaskan seeing the way in feminisme which various interseksional, forms of inequality lensa operate together. bagaimana bentuk ketimpangan A beroperasi person's bersama. political Identitas or politik social atau sosial identity seseorang creates different menciptakan cara modes yang of, berbeda tentang privilege Anda or tahu, hak discrimination. istimewa atau As diskriminasi. for instance, your Seperti misalnya gender, your jenis kelamin sex, Anda, your race, ras class, Anda, the list goes on. kelas Anda, dan You don't lain have to sebagainya. be a woman Dan or tidak harus menjadi even seorang wanita atau bahkan someone who has seseorang yang experienced pernah inequality mengalami to go by the principles ketidaksetaraan that untuk mengikuti intersectional feminism prinsip yang gives us. diberikan oleh feminisme tersebut. This brings me to the Ini heart of membawa what I saya would ke like to inti talk dari to you apa yang ingin about saya today. bicarakan dengan Anda tentang arsitektur hari Architecture ini. has not been applying principles Belum of menerapkan intersectionality prinsip titik up temu to this hingga point. titik ini, dan sangat penting And it is dan sangat crucial and penting dan critical kritis that we bagi do kita so. untuk melakukannya. Why? Mengapa? Karena Because ruang public publik perlu spaces menjadi need to be a cerminan seluruh reflection penghuninya. of all Dan its ingat, residents. And up dan until hingga very saat recently, ini, mereka they have belum not pernah been sama at sekali. all. Arsitektur Architecture adalah is the bentukan built variant ragam of budaya, culture, dan and it seringkali often represents national identity. merepresentasikan identitas nasional. And the Dan most contoh paling direct langsung example of dari this ruang are publik kita public ini. spaces. Jadi, So the gagasan general umum idea of tentang public ruang space publik is that adalah it's open and terbuka dan accessible dapat to diakses everybody, oleh semua orang, regardless terlepas of dari race, ras, gender, age, usia. ability. But the Tapi actual kenyataannya reality adalah is that bahwa ruang public publik space bukanlah is cita-cita, not the kebebasan ideal of freedom of kebebasan berekspresi, expression dan kebebasan and freedom of berkumpul. assembly. Itu bukan pemberian It's untuk not a semua. given for all, Dan pasti bukan and definitely untuk not for orang yang people tidak who are dipandang not seen normatif. as normative. Sebagian besar Most ruang public publik spaces dibangun are melalui built lensa through a yang lens sebagian of besar mostly adalah white, older, pria kulit putih privileged lebih tua dan men. memiliki hak istimewa. And we have Dan some kami memiliki wonderful beberapa public ruang publik spaces, yang of indah, course. tentu saja. Tapi But mereka they belum have dibangun not dengan been built pengalaman dan suara with the dari banyak kelompok experiences and the marginal voices dalam of many marginalized masyarakat groups kita. in our society. Ini This is beralasan kami grounded in the dilatih way sebagai we are trained arsitek. as architects. Kami telah We have been dilatih untuk trained merancang to dalam design in tradisi this semacam tradition of universalitas kind of ini. universality. Anda tahu, You know, this kecocokan universal universal ini Vitruvius menolak man who pria yang stands like berdiri this, seperti ini. and Dan maybe at best for this yang middle terbaik class untuk keluarga family, kulit di kelas white menengah. family. Jadi So, kedepannya going sangat forward, penting bagi it's kita untuk essential memahami that we orang-orang, understand the komunitas, people, the identitas, communities, the complex identitas kompleks, identities, dan and all semua of these budaya bawah underground tanah yang cultures sedang that dibangun we're untuk building dilakukan. for. Jadi, To do hal so, pertama adalah first thing melihat is dompet to Anda. look at your Posisi individu own kami yang privileged istimewa sebagai desainer, individual position as a dan designer, melampaui apa yang Anda and to go pikirkan. beyond what you were taught. Saya ingin membagikan I'd beberapa like to contoh share pekerjaan saya some setelah examples of my pengantar yang work sangat panjang after ini this very long introduction. untuk menunjukkan kepada Anda apa To yang show you what dapat dibawa oleh intersectional feminisme feminism interseksional ke can dalam bring to arsitektur. architecture. Ini Here, dia yang this is the Kruiskade in Christus Rotterdam. dapatkan It's di really one of the Rotterdam. most Ini benar-benar multicultural salah satu streets jalan paling in one of the most multicultural cities in the di Netherlands. salah satu kota paling This street multikultural di has Belanda. inspired me to Jalan ini telah imagine mengilhami buildings saya that were untuk directly membayangkan inspired by bangunan the yang secara very langsung terinspirasi people, the oleh very orang-orang local budaya cultures lokal that yang ada were di on jalan. this street. Dan And after setelah membenamkan immersing diri myself for selama over 1 a tahun year in this di street, jalan,
I Saya designed merancang gedung this bertingkat high-rise tinggi ini building untuk orang-orang yang that really benar-benar dirayakan oleh celebrated the komunitas people, jalan the itu. communities of that street.